الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه مقالة أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. حضرات الحبايب والعلماء المشايخ الكرام والأمراء والوجهاء، كل باسمه وصفته، والحاضرين جميعا، ونخص بالذكر صاحب المجلس الحبيب علوي بن عدروس باعقيل حفظه الله ومتع بطول حياته في عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Abuya Profesor Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun membuka tausiahnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah untuk bisa mendapatkan ini. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan mendapatkan bimbingan. Kata beliau, ini ucapan seperti ini alhamdulillahilladzi hadana li hadza adalah perkataannya penduduk surga. Mudah-mudahan kata beliau kita semua menjadi ahli surga insyaallah. Beliau mengucapkan salam penghormatan kepada para masyayikh, para kiai, para tokoh, para pejabat setempat masing-masing dengan namanya dan sifatnya. Wabil khusus Al-Habib Alwi bin Idrus Ba'agil, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهل الجنة سيدخلون الجنة بعد أن يمروا في أطوار الحياة. وأطوار الحياة 5. الطور الأول عالم الروح، وهو العالم الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا طور الروح، فيه أقررنا كلنا بنو آدم بأن الله ربنا. قال لنا: ألست بربكم؟ قلنا: بلى شهدنا. والطور الثاني عندما كنا أجنة في بطون أمهاتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، فتتحول الروح إذ قارنت الجسد إلى نفس. ثم هذا الطور الثاني، عالم الروح، ثم عالم الجنين، ثم عالم الحياة التي نحن فيها الآن.
ثم adalah ketika kita masih di dalam janin-janin di perut ibu kita. Itu adalah fase kedua dari kehidupan manusia. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam perut ibu. Ini merupakan fase kedua dari kehidupan. Atau tsalits, fase yang ketiga adalah kehidupan yang kita alami sekarang nih. Setelah kita dari alam ruh, kita berpindah ke alam janin. Dari alam janin kita berpindah ke kehidupan yang kita alami saat ini. Kehidupan yang kita alami saat ini adalah fase ketiga dari kehidupan kita. Kemudian fase yang keempat adalah alamul barzakh, ketika kita masuk ke dalam kubur nanti. Dan fase yang kelima adalah alamul akhirat. Dan hasil dari apa yang kita amalkan selama di dunia, ada yang masuk ke dalam sorga. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang masuk ke dalam sorga, insya Allah. Dan ada juga yang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. فهؤلاء الذين دخلوا الجنة يحكي الله سبحانه وتعالى عنهم الذين سيكون مصيرهم إلى الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم كانوا ثابتين عليه في الحياة الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة وفي الآخرة. فمن ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا ثبت في الآخرة. وأول الآخرة القبر. عندما نكون قائلين بالقول الثابت في الحياة الدنيا عقيدة راسخة في قلوبنا، إيمان راسخ في قلوبنا أنه لا إله إلا الله، وإيمان راسخ في قلوبنا أن محمدا رسول الله. إذن فهذه هي الهداية. إذا دخلنا قبورنا وجاء الملكان يسألان فإن السؤال إنما النقطة: هل نحن نعرف الله ونشهد أنه لا إله إلا هو؟ هل نعرف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونشهد أنه رسول الله؟ ومعنى أن نشهد بمعنى أن نتيقن. أن الشهادة معناها أن نخبر عن يقين أنفسنا وليس أن نقول قولا كما يقول الناس. ينقسم الناس في القبر إلى قسمين: قوم يقولون لأنهم الملكان عندما يأتيان إلى القبر الميت الذي له حياة أخرى عالم برزخ، فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي يقول أنه نبي اسمه محمد؟ صورة هذين الملكين لا تدل على أنهم مؤمنين بالرسول أو غير مؤمنين بالرسول. فصاحب القول الثابت يقول إيش؟ هو محمد، هو رسول الله، آمنا به وصدقناه. ما شاء الله أنت تنجح في الاختبار. نم نومة العروس فيتنعم في قبره. الثاني الذي لم يكن ثابتا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لا يثبت في القبر، يأتي بكلام فيه احتمالات. يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. يعني ليس عنده تأكيد، ما يعرف هذا، معنى أنه لم يكن من أهل القول الثابت في الحياة الدنيا. ما يثبت في الآخرة، ما يثبت، ليس عنده قول ثابت في الآخرة، ويضرب ويعذب لأنه ترك الحق واتبع الباطل فخسر وخاب. Mereka, kata beliau, orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad jaa rusul rabbina bil haqq. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, memberikan hidayah kita sehingga kita bisa mengetahui ini semua. Tanpa bimbingan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, sungguh kita enggak akan bisa sampai kepada titik tersebut. Sungguh laqad jaa rusul rabbina bil haqq
utusan-utusan Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Ini perkataannya penduduk surga ketika ingin masuk ke surga. Kenapa bisa dia mengatakan seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang sabitin, orang-orang yang imannya mantap ketika di dunia. Di Al-Quran disebutkan yang maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memantapkan perkataan mereka orang-orang yang di dunia, maka kalau sudah dimantapkan di dunia, nanti di akhirat juga akan dimantapkan perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fase pertama daripada akhirat adalah ketika kita masuk ke dalam kubur. Artinya sabit apa? Artinya mantap apa? Akidah rasikhah, akidahnya betul-betul kuat. Iman rasikh, iman yang betul-betul mantap, betul-betul meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sabit, itu yang betul-betul mantap, yang betul-betul meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti kata beliau di dalam kubur akan ada dua malaikat. Malaikat akan nanya tentang poin ini, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah kita tahu la ilaha illallah? Apakah kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Apakah kita tahu Nabi Muhammad, dan apakah kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nashhad, bersaksi. Bersaksi itu bukan sekedar memberi informasi, bukan sekedar ikhbar, tapi ikhbar an yakin, ngasih tahu, ngasih informasi tentang keyakinan yang begitu mantap, yang begitu kokoh yang ada dalam jiwa, saudara. Itu adalah orang yang dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti di dalam kubur, di dalam kuburan ada orang-orang yang sabit, yang imannya mantap, ada orang-orang yang gairah sabit, yang imannya nggak mantap, goyang imannya. Di dalam kubur nanti ada dua malaikat. Malaikat ini akan nanya tentang seseorang. Ma taqul bihadzal rajul? Apa pandanganmu tentang orang ini? Ini nggak dikasih tahu orangnya siapa, saudara. Apa pandanganmu tentang orang yang dimaksud di situ adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan gambaran tersebut. Kata beliau, orang-orang yang imannya mantap, di dalam hadis disebutkan dengan yakin dia akan mengatakan huwa Muhammadun wa Rasulullah amanna bihi wa saddaqna. Dia adalah Nabi Muhammad, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman kepadanya dan kami percaya kepadanya. Yang imannya mantap akan bisa jawab seperti ini, saudara. Kalau sudah jawab seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Dia mendapatkan kenikmatan kubur. Tidurlah sebagaimana pengantin di malam pertamanya tidur, saudara. Mudah-mudahan kita dalam kubur termasuk yang seperti ini nanti. Tapi orang-orang yang imannya goyang, yang gairah sabit, di dunia imannya nggak mantap, goyang imannya. Maka ketika ditampakkan surahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tampilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengatakan, la adri sami'tu an-nas yaqulun qawlan faqultu mithlah. Aku nggak tahu. Pokoknya aku dengar orang-orang ngomong tentang sebuah omongan, aku ikut-ikutan ngomong. Ini ucapan nggak menunjukkan kemantapan iman. Ada ihtimalat, ada beberapa kemungkinan makna dari ucapan tersebut. Maka berarti nggak ada kemantapan iman di situ, ikhwan. Di dalam kubur yang jawabnya seperti itu, na'udzubillah, maka akan mendapatkan adab di dalam kuburnya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimantapkan imannya nanti dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذن هذه الكلمة أهم كلمة تقولها في حياتك، لأنه ينبني عليها معنى إما أن تفلح وإما أن تخسر، والخسارة هائلة كبيرة لا تقدر بقدر. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يعرفون ما الجحيم يا إخواني ويا أولادي؟ عبارة عن حقيقة البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. أولئك ينادون من مكان بعيد، والجنة نعيم كامل لا نقص فيها، لا خلل فيها، كل ما تتمناه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفوق ذلك الخلود، دوام بلا انقطاع، ما في موت، لا في الجنة موت ولا في النار موت. مفتاحها لا إله إلا رسول الله. هذا هو القول الثابت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شجرة هذه لا إله إلا الله تعطيك الهداية. كلمة لا إله إلا الله تعطيك الهداية، تعطيك الفلاح، تعطيك الحياة الطيبة. Kemudian beliau mengucapkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Gak ada kalimat yang lebih penting daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ke depan konsekuensi yang akan terjadi pada diri kita, mungkin kita beruntung, falah, mungkin kita akan rugi. Dan kalau kerugian ini sudah terjadi, maka khasarah ilah kabirah, kerugian yang besar sekali ya ikhwan. Amma man tagha wa athara al-hayatid dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang yang melampaui batas dan lebih memilih kenikmatan kehidupan di dunia ini, maka besok tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka beliau mengatakan, ya auladi, yuhai anak-anakku, wa ya ikhwani, saudara-saudaraku, neraka ini adalah sebuah ungkapan tentang jauhnya seorang hamba dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya adalah surga. Surga adalah kenikmatan yang sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Apapun yang kau inginkan di surga, kau akan mendapatkannya. Maka di dalam surga adalah fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Di surga ada hal-hal yang saat ini nggak kita bisa pandang dengan mata. Nggak ada hal-hal yang kita nggak bisa dengar dengan telinga kita, belum pernah didengar oleh telinga kita. Dan bahkan ada hal-hal kenikmatan yang belum pernah terbesit dalam hati kita. Itu semua ada di surga semua, ya ikhwan. Dan lebih dari itu semua, surga itu adalah abadi. Nggak ada mati di dalam surga, abadi selama-lamanya. Sebagaimana neraka abadi selama-lamanya. Maka miftahul jannah, kunci daripada surga, la ilaha illallah, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai qaulun tsabit, perkataan yang mantap yang nggak bisa goyang ya ikhwan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, bagaimana tidaklah kamu melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan sebuah pohon, yang mana pohon tersebut akarnya menancap ke dalam, kemudian cabangnya terus menjulang tinggi ke atas. Pohon tersebut akan memberikan buahnya setiap waktu ya ikhwan. Ini adalah pohon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan memberikan buahnya setiap waktu, buah kebahagiaan, buah keberuntungan, buah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. من أجل هذا وجودنا في هذه الحياة خطير للغاية. العاقل من أخذ المسألة بغاية الاهتمام وبغاية الجد، لأن الأمر جد جدا. كلنا سنموت وكلنا نوفى أعمالنا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وأرسل لنا هدايته على لسان رسله، وأرسل لنا الذي يدلنا ويأخذ بأيدينا ويدلنا على الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الجنة ويصرفنا عن النار. آخذ بيدنا بالمحبة، آخذ بيدنا بالحرص. فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Oleh karena itu kata beliau, kehidupan kita di dunia ini saudara-saudaraku sekalian bukan main-main. Ini bahaya saudara. Orang yang berakal akan menanggapi masalah ini dengan penuh perhatian. Akan sangat-sangat serius untuk menanggapi masalah ini ikhwan. Kita semua bakal mati. Dan semua amal kita bakal ditanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kita segala sesuatu. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus bagi kita para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya yang membawa petunjuk untuk kita semua. Khususnya Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kita sosok yang begitu cinta kepada kita, sosok yang begitu sayang kepada kita, yang mengarahkan kita kepada sorga,
dan menjauhkan kita dari neraka. Sosok yang menggenggam tangan kita dengan cinta ya ikhwan. Sosok yang menggenggam tangan kita dengan kasih sayang, yang begitu perhatian dengan kita, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian wahai manusia, azizun alaihi ma'anittum, apa yang menimpa kalian berat buat beliau, harisun alaikum, sangat ambisi untuk keselamatan kalian, bil mu'minina raufur rahim, beliau adalah sosok yang sangat penuh cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman ya ikhwan. إذن فلاحك في الدنيا والآخرة في علاقتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعطيك المحبة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الهداية، الرسول صلى الله عليه وسلم أمانك من النار، الرسول صلى الله عليه وسلم دليلك إلى الجنة، الرسول كل شيء في حياتك. إياك أن تستمع إلى الشياطين أعداء الرسول، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. لما طغى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماء. انتهى، دعهم. فهنا النبي الذي يحبه، وهناك الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يكرهونك ولا يبالون بك، يريدون أن يرموك في النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مشكلة أن أغلب الناس يطيعون العدو ويتركون من يحبهم ومن يحرص عليهم ومن يرحمهم ومن يدعوهم ومن يريد أن يمد لهم يده ليأخذ بأيديهم إلى الجنة وينجيهم من النار وهم يقولون ما نريد. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ من يأبى دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Beliau mengatakan bahwasanya kalau begitu keberuntunganmu di dunia ini tergantung seberapa jauh hubunganmu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk dari Allah untukmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keamananmu dari neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjukmu menuju surga. Rasulullah kullu syai' fi hayatik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah segala-galanya di dalam kehidupanmu. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai sebaliknya engkau menjauhi Rasulullah tapi malah mendengarkan syaitan yang merupakan musuhnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari setiap nabi ada musuh dari kalangan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Itu setan-setan satu sama lain saling membisikkan ucapan-ucapan yang isinya hiasan untuk menggoda manusia, padahal hanya tipuan ya ikhwan. Itu setan kerjaannya. Dan yang mendengarkan ucapan-ucapan mereka para setan adalah hati-hati yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati saudaraku, kata beliau. Nabi cinta kepada engkau, sedangkan setan ingin mencelakakanmu. Setan ingin menjebloskanmu ke neraka. Setan ini ingin kamu sengsara selama-lamanya. Setan ini adalah musuhmu, fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu musuh yang sebenar-benarnya. Masalahnya kadang-kadang kata beliau, kita ini meninggalkan Nabi yang begitu mencintai kita, sayang sama kita, malah ikut jalan di belakangnya setan. Setan yang jelas-jelas mau mencelakakan kita masuk ke neraka, kita ikut langkahnya setan di belakang dia. Tapi Nabi Muhammad yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, yang ingin menuntun kita ke sorga, malah sering kita tinggalkan, kita tolak ajakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hadis mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap daripada umatku mereka akan masuk sorga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah, kata para sahabat. Masa ada orang enggak mau masuk sorga? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke sorga.
Tapi siapa yang enggak taat kepadaku, siapa yang maksiat terhadap ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. من هم الشياطين؟ أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. من هم الذين يروجون للكفر ويفرضون الكفر؟ من هم؟ دول الغرب، أمريكا، أوروبا، الدول التي تتكلم على أننا لن نفلح إلا إذا صارت عندنا التكنولوجيا، لن نفلح إلا إذا صارت عندنا الأشياء، يغروننا بدنيا. هذه الدنيا لم تسعدهم هم، ولن تنفعنا إذا متنا ونحن على غير ملة الإسلام. هؤلاء الشياطين لا يريدون منا أن نهتدي، لا يريدون منا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريدون أن يفرقوا بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكفر والذين يدعون إلى الكفر، الذين يريدون أن نترك ديننا، هؤلاء لا يحبوننا بل هم أعداؤنا. الإنسان من صفته أنه يطغى وأنه يظلم، وهؤلاء مثال الطغيان والظلم. احتلوا بلادنا بقوة السلاح، والآن يحتلون ديارنا وعقولنا وقلوبنا بقوة التكنولوجيا، ويريدون أن يقنعونا أننا سنكون إذا كفرنا بالله ورسوله وتركنا ديننا سنكون متطورين ومتقدمين وما إلى ذلك من الأكاذيب التي يروجون لها، ولكنهم لا يريدوننا أن نعيش في سعادة ولا يريدون أن نتقدم، يريدوننا أن نكون عبيدا لهم يتصرفون فينا كيفما يشاءوا باستعمارهم الجديد. Siapa itu setan? Tadi beliau menyebut-nyebut setan. Siapa itu setan yang merupakan musuh kita dan musuh para nabi? Mereka adalah orang-orang yang selalu mengkampanyekan kekufuran, mempromosikan kekufuran di mana-mana. Yurowijunal kufur. Mereka kampanyekan kekufuran di mana-mana. Siapa mereka? Di antaranya adalah dualul gharb, negara-negara barat, Amerika, Eropa. Mereka yang selalu mengatakan kita nggak akan bahagia kecuali dengan teknologi mereka, dengan apa-apa yang mereka miliki. Mereka selalu memberikan propaganda seperti itu untuk menipu kita, ikhwan. Padahal kata beliau, andai kata kita mati dalam keadaan nggak membawa iman, maka itu semua nggak akan ada gunanya buat kita, ikhwan. Andai kita mati nggak bawa iman, seberapa banyak pun teknologi yang kita bawa, nggak akan membawa manfaat buat kita kecuali kalau kita mati membawa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menginginkan supaya apa? Supaya kita nggak ngikuti hidayahnya Nabi Muhammad. Mereka menginginkan supaya apa? Supaya kita pisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tancapkan baik-baik kata beliau. Mereka enggak mencintai kita, tapi mereka adalah musuh kita. Mereka, ya ikhwan, sifat manusia ini memang adalah tagha. Sifat manusia ini melampaui batas. Sifat manusia ini suka untuk melakukan kezaliman. Maka mereka adalah simbol-simbol dari kezaliman. Dulu mereka orang-orang barat menjajah kita dengan senjatanya, ya ikhwan. Sekarang mereka menjajah masuk ke dalam rumah-rumah kita dengan teknologi mereka. Masuk rumah-rumah kita dijajah. Mereka ingin membuat kita merasa puas, merasa percaya. Supaya kita kufur, ikut sama agama mereka. Supaya kita meninggalkan Nabi Muhammad. Kalau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad berarti udah berkembang. Kalau meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW berarti kita maju. Saudara, mereka yang selalu mengajak kita untuk melakukan itu mereka enggak menginginkan kita bahagia, tapi mereka menginginkan kita supaya jadi abid lahum, jadi budak-budak mereka fi isti'marihimul jadid, di dalam penjajahan baru yang mereka lakukan, ya ikhwan. هؤلاء غزوا العالم، والذي يستطيع أن يدافع عن عقيدته سواء كانت حقا أو باطلا لابد أن يكون له نظام اجتماعي. النظام الاجتماعي هذا هو الذي يحرس المعنى، يحرس الاعتقاد. والنظام الاجتماعي هذا يتحدد في مكانين.
المكان الأول الأسرة، والمكان الثاني المدرسة. وبالنسبة لنا للحق فالمكان الأول هو المسجد، المكان الثاني هو الأسرة، المكان الثالث هو المعهد. هؤلاء يريدون أن يفككوا قدرتنا على أن نقول لهم لا، فهم الآن يهدمون الأسرة ويريدون أن يغلقوا المسجد ويريدون أن يغلقوا المعهد. Kemudian kata beliau, mereka ini orang-orang barat yang memerangi dunia, memerangi seisi dunia, berusaha untuk menguasai dunia. Tentunya mereka yang ingin, siapapun kata beliau, siapapun yang ingin memperjuangkan keyakinannya, dia harus punya nizam ijtimai, harus punya sistem sosial. Karena sistem sosial ini yang bisa menjaga makna, esensi. Sistem sosial ini yang bisa menjaga keyakinan, apa yang kita yakini ya ikhwan. Nah, sistem sosial itu kata beliau secara umum ada dua. Yang bisa menjaga makna, yang bisa menjaga keyakinan kita. Yang pertama adalah usrah, keluarga. Yang kedua adalah madrasah, sekolah-sekolah. Tapi bagi kita umat Islam, sistem sosial yang bisa menjaga akidah kita, keyakinan kita ada tiga. Yang pertama kata beliau adalah masjid. Yang kedua usrah, keluarga. Dan yang ketiga adalah ma'had, pesantren. Nah, mereka ingin membuat kita jadi renggang, supaya kita nggak bisa mengatakan tidak kepada mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan untuk membuat kita jadi renggang, untuk tafkik, membuat kita menjadi renggang? Yang pertama, mereka hancurkan keluarga-keluarga kita. Yang kedua, mereka berusaha menutup masjid-masjid kita. Dan yang ketiga, mereka berusaha ighlaq al-ma'ahid, untuk menutup pesantren-pesantren kita yang merupakan benteng kita untuk menjaga akidah ini ya ikhwan. نأخذ أولا تاريخ إندونيسيا باعتبارها دولة إسلامية، بل أكبر دولة إسلامية في العالم. إندونيسيا كان يحكمها نظام اجتماعي يقوم على مركزية الأسرة، وأيضا على مركزية المدرسة باعتبارها حارسة للاعتقاد، حارسة للمعنى. فمثلها مثل باقي الدول الآسيوية التي في شرق آسيا، مثل الصين، مثل اليابان، مثل كوريا، مثل فيتنام، كمبوديا، هذه كلها دول تعيش على تقاليد الأسرة، احترام الكبير، احترام الوالدين، احترام الكبير، الخضوع لهم، واحترام المدرسة، احترام المعلم والخضوع له. لما جاء الإسلام طبعا تلك المجتمعات مثل الصين، مثل اليابان، مثل كوريا وغيرها تعتمد على عقائد كفرية فاسدة، فتؤله الملوك مثل اليابان يعتقدون أن الإمبراطور إله لأنه ابن الشمس أو مثل ذلك، وعندهم معنى مرتبط بالسلطة. المعلم هو الذي يرعى هذا المعنى، ولكن أيضا عندهم تعظيم للأسرة يدخل فيه معاني باطلة اللي هو عبادة الأسلاف، عبادة الأجداد. جاء الإسلام إلى أندونيسيا فجاء بعقيدة الحق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصحح النظام الاجتماعي، وأصبح يعتمد النظام الاجتماعي على الأركان الثلاثة: المسجد، الأسرة، المعهد الذي هو فرع عن المسجد. Kalau kita lihat sejarah Indonesia kata beliau, tentunya Indonesia adalah negara Islam paling besar di dunia. Dahulu kala sistem sosial yang ada
di Indonesia ini terpusat pada keluarga dan madrasah dan sekolah. Jadi sentralnya ada di keluarga dan sentralnya ada di madrasah, di sekolah-sekolah. Tentunya negara-negara ini seperti negara-negara Asia yang lain, dahulunya seperti Cina, Jepang, Korea, Kamboja, Filipina. Ya, negara-negara seperti ini tadi berdiri di atas dua sentral kegiatan sistem sosial. Yang pertama keluarga, di antara mereka ada saling menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua, tunduk kepada orang tua. Itu dari dulu sudah ada nilai-nilai seperti itu kata beliau. Kemudian yang kedua adalah madrasah. Sentral daripada sistem sosial kita pusatnya ada di madrasah. Di madrasah mereka menghormati guru, menghormati pengajar, tunduk kepada mereka. Hanya saja masyarakat-masyarakat ini, Cina, Kamboja, Korea, ini terbangun di atas akidah-akidah kufur, akidah-akidah yang rusak. Banyak yang diantara mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, menyembah matahari dan lain sebagainya. Dan mereka punya guru-guru yang menjaga supaya akidah tersebut tetap lestari di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika ada nilai-nilai positif seperti menghormati orang tua sekalipun, nilai-nilai ini dirusak. Ada yang sampai menyembah kakek-kakeknya, menyembah leluhur-leluhurnya, saudara. Leluhurnya dijadikan sesembahan. Itu terjadi dahulu kala. Akan tetapi datanglah Islam ke dalam Indonesia, ikhwan. Kemudian Islam memperbaiki sistem sosial yang ada di Indonesia sehingga sentralitas tadi bergeser. Yang tadinya sentral itu bertumpu pada keluarga dan madrasah itu bergeser, pusat daripada sistem sosial itu bergeser menjadi tiga. Yang pertama masjid, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah pesantren, yang mana pesantren merupakan cabang daripada masjid. Ini sistem sosial, pusat daripada sistem sosial setelah datangnya Islam ke Indonesia, ya ikhwan. Tiga, masjid, keluarga, kemudian pesantren yang merupakan bagian daripada masjid. عندما دخل الإسلام إلى أندونيسيا دخلها عن طريق الأولياء التسعة، والأولياء التسعة هم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجع نسبهم إلى السادة البعلوي، وهم أولا صاهروا الملوك ثم جاءوا إلى أندونيسيا وهم من طبقة أبناء الملوك. أندونيسيا كانت مجتمع طبقي بحكم إرثها السابق الديانات الهندوسية والبوذية. عندها طبقة الحكام وطبقة الدعاة أو المعلمين هم من طبقة البراهمة، وبالتالي عندما جاء الأولياء التسعة هم من أبناء الملوك نشروا الإسلام في طبقة الملوك هذه. وعندما أسلم الملوك كلفوا الأولياء التسعة أو أدخلوا طبقة المعلمين الغورو في الإسلام، ومن هنا بدأ فندق بسانترين. الأسرة طبعا صارت أسرة إسلامية، والفندق بسانترين هذا أصبح إضافة إلى المسجد باعتباره فرع عن المسجد، أصبح هو الذي ينشر الإسلام ويحرس المجتمع ويقوده. إذن الفندق بسانترين هذا هو سبب نشر الإسلام وهو الذي يحفظ النظام الاجتماعي في أندونيسيا، يحرس المجتمع نفسه ويضمن تماسكه. لأجل هذا عندما جاءت بولندا وأرادت أن تسيطر على التعليم عن طريق المدرسة، الفندق بسانترين كان خارج هذه السيطرة، لجوا إلى الأماكن البعيدة والقرى البعيدة العلماء الذين تعلموا في مكة وفي الحجاز وجاءوا إلى بعيدا عن ماذا؟ عن الفندق، عن النفوذ الحكومة، مستقلين، ويؤيدهم الشعب، ينفق الشعب عليهم. عندما العادة والتقليد في جاوا وخصوصا هنا في مدورة، يعني الذي يذهب يزور العالم أو يسلم عليه، المجتمع يكفل العالم، يكفل معيشة العالم، لا يحتاج إلى حكومة ولا يحتاج إلى شيء. إذن هذا المجتمع لأنه حارس العالم حارس للمجتمع، والفندق بسانترين حارس للمجتمع، والأسرة حارسة للمجتمع. فالصراع بين هولندا وبين المعهد
انتهى إلى انتصار المعهد بقيام تلاميذ شيخنا خليل شيخ هاشم أشعري وإخوانه الذين أسسوا نهضة العلماء وقادوا الجهاد ضد هولندا حتى طردوها من أندونيسيا. إذن هذا النظام الاجتماعي قاوم واستطاع وصمد ثم انتصر في النهاية. Kemudian kata beliau, saudara, ketika Islam masuk ke Indonesia tentu dibawa oleh Aulia Utisah Wali Songo, yang mana Wali Songo ini kata beliau termasuk daripada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nasab mereka bersambung kepada Sadah Al-Abi Alawi. Para wali-wali Songo ini mereka menjadi mantu-mantunya para raja-raja ketika itu, saudara. Karena saat itu keluarga raja sangat dihormati. Kita masih mengenal tingkatan-tingkatan di tengah masyarakat, kasta. Saat itu kasta tertinggi adalah kasta raja-raja. Kemudian kasta berikutnya adalah kasta mereka para guru-guru, ya ikhwan. Begitu Wali Songo masuk ke Indonesia, mereka menyebarkan Islam di tengah para raja-raja. Kemudian setelah masukkan Islam di tengah para raja-raja, mereka masukkan Islam, menyebarkan Islam di kasta guru-guru. Sehingga guru-guru banyak yang masuk Islam. Karena guru-guru banyak yang masuk Islam ketika itu, ikhwan, akhirnya lah disinilah mulai berdiri yang namanya pesantren. Wali Songo datang menyebarkan Islam di tengah raja, menyebarkan Islam di tengah guru-guru, sehingga setelah itu muncullah yang namanya pesantren ketika guru-guru sudah masuk Islam, ya ikhwan. Maka pesantren di sini perannya luar biasa. Peran pesantren ketika itu adalah menjaga an-nizam al-ijtimai, menjaga sistem sosial yang ada. Peran pesantren menjaga masyarakat betul-betul tetap kompak, tetap erat di tengah mereka, tetap bersatu. Itu peran pesantren, menjaga masyarakat. Makanya ketika Belanda datang, ya ikhwan, Belanda menjajah Indonesia, itu yang namanya pesantren dan tokoh-tokoh pesantren gak bisa dikuasai oleh Belanda. Bahkan sampai kepada satu fase banyak tokoh-tokoh pesantren yang akhirnya mereka hijrah pergi jauh dari tempat-tempat yang dijangkau oleh Belanda ke Mekah dan berbagai tempat lainnya untuk belajar, ya ikhwan. Supaya apa? Supaya pesantren dan tokoh-tokoh pesantren tidak ada di bawah penguasaan Belanda, ya ikhwan. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Dan akhirnya mereka kembali tetap dalam keadaan independen, nggak bisa diatur oleh Belanda, dan tugas daripada para ulama untuk menjaga masyarakat sehingga masyarakat menghormati mereka. Kalau kita lihat di Madura bagaimana di sini masyarakat datang ke ulama, kemudian memberikan hadiah kepada para ulama. Masyarakat yang nanggung hidupnya ulama. Sehingga ulama nggak butuh kepada pemerintah, nggak butuh kepada Belanda saat itu, ya ikhwan. Kenapa masyarakat siap untuk nanggung hidupnya ulama? Karena ulama tugasnya menjaga masyarakat. Pesantren tugasnya menjaga masyarakat. Para kiai tugasnya menjaga masyarakat. Maka disinilah ada perseteruan yang begitu kuat, ada perang antara pesantren dengan Belanda. Perang antara pesantren dan Belanda dimenangkan oleh pesantren, ya ikhwan. Ketika itu bagaimana Kiai Khalil Bangkalan, begitu juga Kiai Hashim Asy'ari dengan santri-santrinya, mereka semua bangkit untuk mengusir Belanda. Akhirnya apa yang terjadi? Pesantren bersama Kiai diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka melawan dan mereka menang untuk menjaga Indonesia, Saudara. حاول الغرب والتابعي الغرب أن يفككوا المعهد وأن يفككوا معناه. انتشرت المدارس ولكن بقي المعهد خلال فترات طويلة أنتم أعلم بها وأدرى بتاريخكم. المعهد سلفية أشعرية، معناه منفصل عن الحكومة ومنفصل عن السياسة. والمجتمع يدعمه، المجتمع يمول العالم، لا يتركه وحده، وهذه شيء خاص جدا في أندونيسيا. ما أن يكون عندك مشروع معهد حتى تجد المتبرع يبني وتجد الأب يرسل ابنه إليك. لماذا؟ المجتمع يرى أن المعهد هو الحارس له، المعهد هو الذي يحرس ابنه، المعهد هو مكان الأمان. واليوم هذا المعهد مهدد. الجهل
والسياسات الاستعمارية أدت إلى إضعاف دور المسجد. كم عدد نسبة المصلين في المجتمع؟ ليست الأغلبية. فإذا ضعف دور المسجد بجهد الاستعمار وجهد هذه الثقافة الشيطانية الغربية، وأرادوا إضعاف المعهد بأن روجوا للأفكار العلمانية، الأفكار التي تحاول أن تشوه الإسلام، مثل الليبرالية، مثل هرمنيوتيكا، مثل بلوراليزم، من أمثال هذه الأفكار التي جاء صاغها الغرب من أجل تحريف الإسلام، ولكن المعهد صمد واستمر. اليوم المعهد يتعرض للتهديد. Mereka kekuatan barat berusaha melemahkan pondok pesantren. Itu yang mereka lakukan saat itu. Saat ini, ikhwan. Mereka berusaha melakukan langkah-langkah untuk melemahkan pesantren, ikhwan. Padahal pesantren ini punya sejarah yang sangat panjang. Pernah pada tempo-tempo tertentu, antum orang Indonesia lebih tahu tentunya sejarah antum semua, pesantren-pesantren Salafi Asy'ari itu hidup betul-betul terpisah dari masyarakat, terpisah dari politik. Akan tetapi meski demikian mendapatkan dukungan masyarakat. Ini tipologi pesantren yang gak dimiliki oleh yang lain, ikhwan. Pesantren independen, berdiri sendiri, gak di bawah pemerintah, tidak di bawah kekuatan politik, akan tetapi bisa berdiri sendiri, didukung oleh masyarakat. Apa yang dibutuhkan pesantren? Ada yang nyumbang. Ayah mengirim anaknya. Kenapa ayah mengirim anaknya ke pesantren? Karena dia merasa pesantren menjadi haris, penjaga bagi anaknya. Pesantren itu bisa memberikan keamanan bagi anaknya. Itu salah satu hal keistimewaan yang dimiliki oleh pesantren, kata beliau. Bisa berdiri sendiri. Tapi hari ini, kata beliau, al-ma'had muhaddad, pesantren-pesantren kita nasibnya terancam, saudara. Mereka ingin melemahkan pesantren. Saat ini kekuatan-kekuatan penjajah barat itu, saudara, sudah berhasil meremahkan masjid. Coba mari kita lihat berapa persen orang yang sholat di masjid. Minoritas sekali dibandingkan jumlah orang Islam yang ada. Jumlah yang sholat di masjid sangat-sangat sedikit. Artinya apa? Mereka sukses melemahkan peran masjid di tengah-tengah kita sebagai sentral sistem sosial, ikhwan. Nah, setelah mereka berhasil melemahkan masjid, apa yang mereka lakukan? Mereka pengen melemahkan pesantren. Bagaimana caranya melemahkan pesantren? Disebarkanlah yang namanya pemikiran almaniyah, sekularisme, liberalisme, hermeneutika, tafsir hermeneutika, metode tafsir yang ramai itu, saudara. Kemudian pemikiran pluralisme yang menganggap semua agama sama benar. Mereka sebarkan. Tujuannya supaya apa? Supaya menghancurkan pesantren. Tapi pesantren meski demikian tetap bisa berdiri kokoh, tegak menghadapi semua tantangan itu. Tapi satu fakta yang mesti kita ketahui, al-ma'had muhaddad, saat ini pesantren-pesantren kita sedang terancam nasibnya, saudara. اليوم نحن كلنا متصلون بالإنترنت، والإنترنت فيه أشياء قليلة نافعة، وأكثره بيت الشيطان. شياطين يسرقون حياتنا الواقعية. الآن ولدك ليس ولدك وحدك، ولدك وولد الإنترنت، ولدك العلاقة بينك وبين زوجتك ليست محكومة بثقافتك أو بعاداتك أو بالمودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين. لا، المحبة أصبحت ماذا؟ محكومة بما تمليه الشركات التي تسيطر على الإنترنت. لا بد من ذكرى الزواج تشتري لها شيء هدية، شوهت معنى المودة والرحمة، وأصبحت الأشياء مرهونة بأوقات محددة. المحبة معناته موسمية. لماذا؟ من أجل أن تشتري لها شيئا مما يصنعه الغرب. الحياة الأسرية مكشوفة، كل شيء أنت تصوره وتنشره في الإنترنت. هذا العلاقة بين الزوجين أصبحت فيها مشاكل.
أصبح أفكار النساء الآن متجهة إلى كراهية الزواج، يسيطرون علينا من خلال الترند. الزواج مخيف، من خلال الأولاد لا نريدهم، أنه أسرة بلا، من عندك الباقي، أيوة، من عند الأطفال لا نريدهم، لأنهم يعيبون المرأة وحرية المرأة ومش عارف، هذه كلها أفكار شياطين خارجة عن أفكار الوحي. لم يقل لنا الرسول هذا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. الشعب الأندونيسي شعب شاب في مقابل شعوب تشيخ وتنقرض مثل كوريا مثلا، مثل اليابان، نموهم السكاني بالناقص، وبالتالي مهددين. سيكون عندهم أغلب السكان شيوخ كبار، مشكلة رعاية ومشكلة إنتاج ومشاكل هائلة. الصين عندها هذا نفس المشكلة. نحن عندنا مجتمع شاب، يريدون أن هذا المجتمع أن تدمر الأسرة، حتى الرجل يجيب بواحد ولا باثنين، ولا يكون أيضا مجتمع مثل المجتمعات الأخرى. إذن يريدون أن يدمروا الأسرة. ابنك أصبح الآن سمعنا، ما في سمعنا وأطعنا، لا يتلقى منك، يعتبر نفسه مساو لك، لأنه عنده حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع أن يقول أحب ولا أحب، لايك ديسلايك، يستطيع أن يعمل تعليق كومنت على أي شيء، يستطيع أن يرد على أي أحد. فإذا أتعلم أن يكون متمردا. هذا أثر على دوره فين؟ في الأسرة، لا يرجع إلى والده. الطالب لم يعد المريد المدوري ولا الأندونوسي الخاضع ولا الجاوي الخاضع للشيخ، المحترم للشيخ، الذي يتأدب مع الشيخ. لا، أصبح الآن بالنسبة له الشيخ قديم، هو رجل جديد يعني يفهم. لكن إضافة إلى ذلك هناك جهود إذا لتفكيك الأسرة، جهود لتفكيك المعهد، وبالتالي جهود لتفكيك المجتمع، أمر في غاية الخطورة. Kita semua saat ini, kata beliau, tentunya pakai internet. Ya, internet itu ada manfaatnya tapi sedikit. Tapi kebanyakan yang ada dalam internet adalah ajaran-ajaran setan, saudara. Manfaatnya ada sedikit, tapi isinya kebanyakan di dalamnya adalah ajaran-ajaran setan yang membuat kita ikut daripada jalannya setan. Ya, kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Tapi saat ini, kata beliau, anak-anak kita udah bukan lagi jadi anak kita. Anak kita jadi anaknya internet. Anak kita jadi anaknya medsos. Lebih nurut ke internet dan ke medsos daripada nurut ke bapaknya, saudara. Hubungan antara kita dengan istri kita nggak lagi dengan tolak ukur yang kita buat melalui syariat, ikhwan. Nggak lagi dengan tolak ukur cinta yang ada di tengah keluarga kita, enggak. Tapi tolak ukurnya ngikut dengan tolak ukur barat, dengan apa yang mereka buat. Kalau nggak ngucapin selamat ulang tahun pernikahan, anniversary, berarti seolah-olah nggak cinta. Anniversary harus beliin hadiah mahal buat istrinya. Kemudian kalau nggak ngucapin selamat ulang tahun, seolah-olah nggak cinta. Kalau nggak ngucapin Idul Hub, Valentine, seolah-olah nggak cinta. Kalau Valentine harus ngajak ke restoran, ngajak makan. Ini jadi tolak ukur, sehingga cinta itu jadi musimiyah. Cinta kita jadi musiman. Bukan setiap saat lagi cinta pengen dibikin. Jadi musim-musiman, di musim-musim tertentu saja. Supaya apa? Supaya kita beli apa-apa yang mereka produksi. Sampai tolak ukur cara kita mencintai disuruh ikut dengan tolak ukurnya barat, saudara. Sampai seperti itu ya ikhwan. Apa yang terjadi? Kehidupan kita sekarang al-hayah maksyufah. Kehidupan kita udah terbuka. Itu semua foto keluarga kita diupload, semuanya bisa melihat. Kemudian juga timbul di tengah-tengah keluarga dari internet ini apa? Banyak problem. Perempuan banyak yang udah nggak mau lagi menikah. Menikah dianggap sebagai sesuatu yang mukhif, menakutkan. Kalaupun nikah nggak mau punya anak, child free. Dia nggak mau punya anak ya ikhwan. Kalaupun dia nikah, pengennya tanpa anak. Ini pemikiran-pemikiran ini datangnya dari barat semua untuk tidak lain dan tidak bukan menghancurkan masyarakat kita.
menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di tengah kita. Karena kalau keluarga sudah dihancurkan ya ikhwan, maka apa yang terjadi? Masyarakat pun ikut hancur. Kita lihat sekarang kata beliau bagaimana di Jepang, di Korea, termasuk di Cina. Itu pertumbuhan penduduk lambat sekali. Minim sekali pertumbuhan penduduk. Akhirnya apa yang terjadi? Ini masyarakat itu hampir punah. Orang-orang yang ada tinggal sisa orang-orang tua. Akhirnya timbul problem nggak ada lagi usia-usia produktif yang mampu untuk bekerja. Karena kebanyakan orang tua. Yang muda-muda udah nggak mau nikah. Akhirnya nggak ada anak. Sisa orang-orang generasi yang masih tua. Ini jadi masalah. Dan itu terjadi saudara. Hampir punah masyarakat mereka. Kita pun pengen dibikin seperti itu ya ikhwan. Pengen dipengaruhi otak-otak kita melalui apa? Melalui internet. Supaya apa? Supaya negeri kita hancur. Supaya masyarakat kita hancur. Begitu pula kata beliau. Sekarang anak-anak itu udah nggak bisa kita atur. Tapi yang atur adalah internet. Anak udah merasa setara dengan bapaknya. Karena dia bisa melakukan apapun melalui internet. Dia bisa memilih mana yang dia suka, mana yang dia nggak suka. Ada like, ada dislike. Dia bisa ta'liq, komen. Dia bisa share. Seenak-enaknya dia bisa melakukan ya ikhwan. Anak kita diajarkan untuk cengkal sama orang tuanya. Anak bukan lagi anak dari orang tuanya, tapi anak dari internet. Murid bukan lagi murid dari gurunya yang kita kenal. Bagaimana di Madura dulu murid tunduk sama guru. Di Jawa ini murid tunduk sama guru ya ikhwan. Tapi dengan adanya internet, sekarang berapa banyak di antara mereka yang merasa dirinya hebat sehingga nggak butuh lagi sama gurunya. Ketundukan kepada guru adalah gedim. Itu urusan klasik, urusan lama. Dia sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa, merasa dirinya kuat. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghancurkan keluarga, untuk menghancurkan pesantren, dan untuk menghancurkan masyarakat kita. Maka ini adalah bahaya yang menantang di depan kita ya ikhwan. رجعوا إلى المعهد بأفكار من خلال الإنترنت يقنعون الناس بالباطل. أولا طوال الفترات الماضية يقنعون الناس أن المعهد هذا السانتري هذا هو أدنى درجة. عندما تجلس يجلسون واحد سانتري، واحد درس دكتوراه كما تقولوا طب، واحد درس مثلا كمبيوتر. إذا يسألوا أنت ماذا؟ يقول أنا درست كمبيوتر. أوه كمبيوتر. هذا أنت درست إيش؟ دكتوراه. أوه ما شاء الله. وأنت؟ وأنا درست شريعة. أوه سانتري. يعطون تروما في قلب المريد أنه يحتقر نفسه لأنه سانتري، يحتقر نفسه لأنه أندونيسي أو عربي، لأن الغرب أحسن منه، يحتقر نفسه لأنه مسلم. هذا برينوش من زمان سووه. لكن مع ذلك المعاهد تزيد، الدين يزيد. ماذا فعلوا الآن؟ جاءوا بالفتنة داخل مجتمع المعاهد. أول فتنة إنكار نسب الأولياء التسعة من أجل مهاجمة هذا الرمز الذي يوحد الأندونيسيين. الرمز الذي هو أن أندونيسيا دخلت الإسلام بدعوة أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. تفكيك هذا الرمز على مراحل. أولا فتنة إنكار نسب، المقصود بها ليس حبايب، المقصود بها الأولياء التسعة، تفكيك رمز الأولياء التسعة هذا. سيقولون نحن نقول أن الأولياء التسعة هم ذرية الرسول لكن ليسوا بعلوي. ما في عندكم شيء، ستأتون بكلام رواية ضعيفة ثم ستنسف مرة أخرى، والمقصود أنه تعظيم الأولياء التسعة سينتهي، الذي هو فرع عن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفتنة الثانية أنهم الآن يهاجمون الكيايين والأساتذ قائلين وينشرون عليهم إشاعات ويتتبعون بعض الأخطاء والسقطات إن كانت موجودة ويضخمونها. لماذا؟ لأن المعهد رمز الأمان بالنسبة للمجتمع الأندونيسي. تجد الأب لا يصلي والأم لا تصلي ومع ذلك يرسلون ابنهم وبنتهم للمعهد. لماذا؟ لأن المعهد أمان. يريدون أن يقولوا أن المعهد الآن ليس أمان، المعهد مخيف. فإذا خرج تعظيم المعهد وكون المعهد هنا أمان للبنين وللبنات،
معناه مات المعهد، سينتهي. وإذا انتهى المعهد وانتهت الأسرة انتهى المجتمع الأندونيسي وأصبح مستعبدا ضعيفا ذليلا في يد الغرب. المطلوب أولا، وأنا أتوجه من هذا المكان إلى رئيس جمهورية أندونيسيا الرئيس برابو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يأخذ بيده لما فيه مصلحة الأمة أن يحرس المعهد، لأن الدعايات مستمرة من أجل التخويف من المعهد، والدعايات مستمرة ضد الأسرة. المطلوب الآن أن الرئيس برابو يقود حملة بالتعاون مع العلماء لوقف هذه المؤامرة التي تريد أن تهز المجتمع الأندونيسي وتفرغه من بنيته الاجتماعية الأساسية المعتمدة على المعهد وعلى الأسرة وعلى المسجد طبعا. وإن شاء الله كما انتصر المجتمع الأندونيسي في صراعه مع الأفكار الغربية من خلال الاستعمار وما بعد الاستقلال في الأفكار التي جاءت هذه، والمعاهد لا تزال تتوسع إن شاء الله، لكن لا بد من تعاون الدولة، ونحن واثقون من وعي ورغبة الرئيس برابو في الخير، ونناشد العلماء. أنا لاحظت الملاحظة واضحة، وهذه الدين النصيحة. ممكن أتكلم معكم وأعظكم، ولكن هذه آلمت قلبي جدا أن أرى أن هذه قلعة الإسلام في أندونيسيا، الفندق بسانتر مهدد ومطلوب إسقاطه. أيها العلماء دافعوا عن المعهد، أيها الرئيس والحكومة دافعوا عن المعهد. دفاعكم عن المعهد هو دفاع عن أندونيسيا، ولا تصدقوا الإشاعات والفتن. والمجتمع هو الذي دعم المعهد ودعم الأسرة. على كل واحد منا أن يحفظ أسرته وأن يحرس أسرته، وبهذا تنتصر مجتمعاتنا، ويمكن لأندونيسيا أن تنهض وتحقق نهضة اقتصادية وتكنولوجية وكل شيء بالأسرة المتماسكة والمجتمع المتماسك. Kemudian selanjutnya kata beliau, salah satu cara mereka untuk menghancurkan pesantren, mereka berusaha meyakinkan orang bahwasanya kalau udah santri itu berarti lemah, santri itu berarti terbelakang. Kalau udah kumpul nih santri sama mahasiswa kedokteran misalkan, sama mahasiswa dari jurusan komputer, ditanya, kamu jurusan apa? Komputer. Wah, komputer luar biasa. Kamu jurusan apa? Oh, kedokteran. Oh, kedokteran luar biasa. Tapi ditanya, kamu jurusan apa? Santri. Oh, santri jurusan syariat. Dilemahkan saudara. Mereka berusaha menciptakan trauma supaya santri itu minder di hatinya. Nggak bangga dengan statusnya sebagai santri. Ini upaya untuk menghancurkan daripada pesantren ya ikhwan. Itu yang mereka lakukan. Ya. Maka tapi meski demikian alhamdulillah umat Islam tetap berkembang. Umat Islam tetap banyak. Meski ada upaya dari barat untuk melakukan brainwash, mencuci otak dengan segala daya upaya mereka buat menghancurkan Islam dan masyarakat Islam, tetap umat Islam berkembang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka begitu melihat umat Islam tetap berkembang meski ada tantangan itu semua, maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka ingin lakukan adalah tantangan untuk menghancurkan dari dalam pesantren itu sendiri. Bagaimana mereka menghancurkan dari dalam pesantren itu? Ada beberapa langkah yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka mengingkari nasabnya para wali songo sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengingkari nasabnya para wali songo sebagai cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang sedang mereka hancurkan adalah simbol yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka lakukan ya ikhwan, supaya kepercayaan ini putus, keyakinan ini putus. Kalau sudah putus, mereka hancurkan setelah itu. Tujuan dari ini semua bukan habaib yang pengen diserang, enggak. Tujuannya bukan habaib. Tujuannya kata beliau adalah wali songo pada ujungnya saudara. Pada akhirnya wali songo. Nanti ada yang mengatakan, oh enggak, wali songo dari jalur ini, jalur itu, bukan jalur Ba'alawi dan lain sebagainya. Mereka mendatangkan berbagai riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang dhaif. Dan nanti pada akhirnya enggak lain dan enggak bukan untuk nyerang wali songo pada akhirnya.
untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat kepada Wali Songo. Kalau sudah Wali Songo dihancurkan, sedangkan Wali Songo adalah simbol yang menyatukan umat Islam, maka masyarakat akan hancur, pesantren otomatis akan hancur ya ikhwan. Kemudian yang kedua, langkah kedua yang mereka lakukan untuk menghancurkan pesantren apa? Mereka menciptakan isu-isu, menciptakan gosip-gosip tentang pesantren, ya, dicari kesalahan-kesalahan kiai, dicari kesalahan-kesalahan ustadz. Kalau dapat pun kesalahannya satu dua dibesar-besarkan, digaung-gaungkan terus nggak berhenti ikhwan. Kenapa mereka lakukan ini? Untuk merusak citra pesantren. Kenapa citra pesantren perlu dirusak? Karena pesantren adalah ramzul aman, simbol keamanan. Bapak kata beliau, terkadang bapaknya nggak sholat bapaknya, tapi anaknya dikirim ke pesantren buat jadi santri, saudara. Kenapa seperti itu? Karena si bapak merasakan bahwasannya pesantren itu tempat yang sangat aman. Tapi sekarang citranya mau diputar balik. Seolah-olah apa? Pesantren tempat yang menakutkan. Pesantren tempat yang mengkhawatirkan dengan segala macam isu-isu yang berkaitan dengan pesantren ya ikhwan. Ini bahaya. Ini adalah langkah untuk mematikan pesantren. Kalau udah pesantren kita mati, maka masyarakat kita akan mati. Kalau masyarakat sudah mati saudara, maka apa yang terjadi? Kita akan terpecah belah, kita akan hancur. Karena pesantren adalah benteng daripada umat Islam. Oleh karena itu kata beliau memberikan pesan kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo Subianto. Beliau mendoakan mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkahnya selalu dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk terus menjaga pesantren. Hirasatul ma'had. Bagaimana caranya supaya pesantren dijaga? Karena propaganda untuk menghancurkan pesantren terus berjalan. Maka di sini presiden bersama para ulama harus melakukan hamlah, gerakan untuk menyetop muamarah konspirasi ini, saudara. Ada konspirasi jahat yang pengen menghancurkan pesantren. Beliau mohon, kata beliau, bagaimana caranya presiden bersama ulama bisa bahu-membahu untuk saudara menyetop daripada konspirasi yang ingin menghancurkan pesantren, yang ingin menghancurkan keluarga, yang ingin menghancurkan masjid, yang mana tiga ini adalah pondasi terkuat untuk masyarakat kita ikhwan. Maka oleh karena itu saya yakin, saya percaya kepada Bapak Presiden dan jajarannya ingin kebaikan buat negeri ini. Maka tolong jaga benteng daripada umat Islam di Indonesia. Pesantren adalah benteng umat Islam di Indonesia. Maka beliau menyuruhkan ayyuhal ulama dafi'u an hadhil qal'ah. Wahai para ulama, jaga bentengnya Indonesia yaitu pesantren ini, bela pesantren. Wahai presiden, wahai para pejabat, jaga ini pesantren sebagai benteng daripada Indonesia. Jangan sampai dirusak. Ini pesantren luar biasa. Karena kalau pesantren sampai dirusak, maka Indonesia dirusak ya ikhwan. Kalau Indonesia dirusak, maka semua-muanya akan rusak. Mulainya dari merusak pesantren. Maka jaga pesantren, lindungi pesantren kita, saudara. Wali murid أيضا يجري التلاعب بعقولهم. الآن أصبح ولي مريد إذا جاء ابنه يشتكي أن المعهد يعذره أو يحاسبه على شيء هو فعله، فولي مريد يغضب، يذهب إلى مدري إيش في منظمات هنا ولا هناك، ولا أحيانا يشكو إلى البوليس. أنت سلمت ابنك إلى المعهد بالأمانة، لأنك أنت تعرف الكياي هذا أبوك، أبو المجتمع، الكياي مرجع. لماذا تريد أن تضعفه أمام ابنك؟ لماذا تريد ابنك يتحكم فيك؟ أنت الأب ليس هو الأب. ابنك الآن تلعب به الإنترنت، ما يحب النظام ولن يطيعك. إذا لم يطع شيخه فلن يطيعك. أنت تهدم بيتك بنفسك، أنت تهدم مستقبل ابنك. لابد من الضبط، ضبط في الأسرة وضبط في المعهد حتى تحصل التربية. وإلا ماذا تريد؟ من يربي ابنك؟ يربونه شياطين في الإنترنت؟ Bahkan kata beliau sekarang sampai wali murid. Wali murid ini otaknya wali santri kadang-kadang dimain-mainkan. Misalkan anaknya datang, anaknya dihukum di pesantren gara-gara melakukan sebuah pelanggaran. Anaknya datang mengeluh kepada orang tuanya,
Akhirnya apa yang dilakukan orang tuanya? Orang tuanya mengadu ke lembaga ini. Bahkan sampai ngelapor ke pesantren, ngelapor ke polisi, saudara. Kiainya dilaporkan ke polisi sama wali santri. Sampai terjadi seperti itu. Apa yang kau lakukan? Kamu ini sudah menyerahkan anakmu ke pesantren dengan amanah. Kenapa sekarang kau seperti ini? Kamu tahu kiai siapa itu kiai? Kiai itu adalah bapak dari masyarakat. Kiai itu adalah rujukan ya ikhwan. Maka kalau kamu sudah menyerahkan anakmu ke kiai, serahkan dengan amanah tersebut. Jangan kamu malah dimainkan dengan oleh anakmu. Anakmu ini otaknya sudah dirusak oleh yang namanya internet. Kok kamu malah nuruti anakmu dalam hal-hal yang gak baik? Kalau anak kamu sudah gak nurut sama gurunya, maka anak kamu gak bakal nurut lagi sama kamu nantinya ikhwan. Maka hati-hati beliau ingatkan. Jangan sampai wali-wali santri otaknya juga dirusak untuk seperti itu ikhwan. Maka ini kalau seperti itu kita lakukan, anak kita sedang dihancurkan, tapi kita malah mendukung proses penghancuran terhadap anak kita. Maka yang harus kita lakukan adalah dhabat fil usrah dan dhabat fil ma'had. Mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga hubungan kita dengan pesantren agar hubungan tersebut betul-betul baik. Jangan sampai kita malah dimainkan oleh setan gara-gara perbuatan-perbuatan tersebut. أنا أتكلم معكم بكلام محب. وأندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، أكبر تجمع سكاني إسلامي في دولة واحدة وفي أندونيسيا. وأندونيسيا يمكنها أن تقدم مجهودا ضخما للعالم الإسلامي وتشكل نموذجا للجمع بين الاحتفاظ بشخصيتها الإسلامية المتمثلة في الأسرة والمعهد، وكذلك يمكنها أن تحقق نموا وتطورا اقتصاديا وتكنولوجيا. ومن هنا أنا أخاطب الشباب، لا يلعب بكم الترند. الترند هذا مصنوع بذكاء اصطناعي وبأشياء، سهل جدا صناعة الترند، من معه فلوس يصنع الترند، ومن أراد أن يضر الناس فيصنع الترند. مستقبلك لا يحدده الترند، مستقبلك يجب أن تحدده أنت، أن تعرف أن أبوك هو أرحم إنسان بك، وهو الذي يريد مصلحتك، الذي يعلمك والذي ينقل لك ثقافة مجتمعك وينقل لك يحرس مستقبلك ويضحي من أجلك هو أبوك وأمك والديك. لا تظن أنك أنت أحسن منهم لأنك أنت عندك حساب في السوشيال ميديا. لا، أنت ابنهم، لازم تحترمهم. لا تخسر روح أندونيسيا، احترام الوالدين، احترام الكبار، احترام المشايخ. والكياي هذا والشيخ هذا ليس عدوك، ليس يحد من حريتك، هذا شيخك، هذا أمان لك. هكذا استمرت أندونيسيا ووصلت أندونيسيا إلى هذا التماسك، وإن شاء الله تتغلب على كل الصعوبات. تجنبوا الفتن الذين يدعون إلى التفرق، إلى الاختلاف، إلى تمزيق صفوف العلماء، إلى التفريق بين الحبايب وبين الكيايين. فشلوا لأن العلماء هنا قالوا نحن تلاميذ شيخنا خليل، تلاميذ يا هاشم أشعري. هذه التقاليد وهذه العلاقات التي ورثناها من مشايخنا لا نتركها لقول فتانين، ولا نتركها لمن يريد أن يهدم معاهدنا ويهدم مجتمعنا. حياهم الله وجزاهم الله خيرا ووفقهم الله. ونقول للشباب حافظوا على روح المجتمع، هذا هو أمان المجتمع، الأسرة والمعهد. وحافظوا على الاتحاد، وحافظوا على العلاقة داخل الأسرة، واحترام الوالدين واحترام المشايخ، وكل هذا يعود إلى احترام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. وفي هذا المجلس أنتم تأتون وتصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمونه من أجل أن تقوى محبته في قلوبكم. إذا أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلوبكم ستستنير، تكون منورة، وسترفضون كل الدعايات وكل الأكاذيب وكل زخارف القول التي يأتي بها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفقكم الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى، وأخذ بأيديكم. ونقول لرجال الدولة الحاضرين هنا المطلوب مجهودكم
أنتم حراس هذا المجتمع وأنتم القائمين على حفظ المصلحة العامة، ونقول للعلماء اتحدوا وحافظوا على قلعتكم. ونسأل أيضا نكرر رجاءنا في الحكومة الأندونيسية المتمثلة بفخامة رئيس الجمهورية أن يولي هذا، أن يمنع مثل هذه الترهات في الإنترنت اللي هي مصنوعة وكاذبة، وأن يشجع المعاهد على تخطي مثل هذه الأزمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau mengatakan, saya berbicara kepada Anda semua bikalamil muhib, ucapan dari seorang yang cinta kepada kalian. Indonesia adalah negara umat Islam terbesar di dunia ya ikhwan. Indonesia bisa membuat hal-hal besar kalau kita menjaga identitas keislaman kita, maka kita akan bisa membuat hal-hal besar. Kita juga akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi yang luar biasa. Maka jangan sampai, kata beliau, kalian dikendalikan oleh tren. Yang mana yang tren, yang mana yang lagi viral, kemudian itu yang kita ikuti. Jangan sampai, itu akan merusak kita. Karena tren itu dibuat. Siapa yang menginginkan keburukan bisa saja membuat tren. Jangan sampai masa depanmu ditentukan oleh tren. Kamu ngikut arah kemana tren, di situ kamu ikut. Tapi kamu yang membuat masa depanmu. Ikuti arahan daripada orang tuamu. Orang tuamu adalah orang yang paling cinta kepada kamu. Dia yang menjaga kamu, dia berkorban untuk kamu, dia melakukan segala-galanya untuk kamu. Jangan merasa kamu lebih baik dari orang tuamu cuma gara-gara kamu punya akun di media sosial. Lah, jaga ruh Indonesia. Ruh Indonesia itu apa? Menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati para sesepuh. Itu ruhnya tradisi Indonesia, saudara. Maka jaga baik-baik hal tersebut. Maka kalau kita terus-terusan menjaga hal ini yang baik semua, maka masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang kompak, masyarakat yang erat. Kalau kita udah menjadi masyarakat yang erat, saudara, maka kita akan bisa melawan segala upaya untuk merusak daripada negara kita, negara Al-Indonesia. Maka para ulama, ayo jaga semuanya. Ulama-ulama itu jangan terpengaruh dengan hal-hal buruk yang diemboskan di media sosial. Sadari kita semua para ulama yang di sini adalah santri-santrinya Syekhuna Khalil. Semua ulama-ulama ini adalah santri-santrinya Ki Hasyim Asy'ari. Jangan sampai hubungan kita dengan mereka, para guru-guru kita, ajaran yang mereka sudah ajarkan, kita tinggalkan cuma gara-gara mendengarkan perkataan tukang-tukang fitnah. Mendengarkan perkataan mereka yang suka mecah belah, yang pengen merusak pesantren kita, yang pengen merusak masyarakat kita, terus kita tinggalkan apa yang sudah diajarkan Syekhuna Khalil dan diajarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari serta kiai-kiai kita yang dulu, saudara. Hati-hati, kata beliau. Jangan sampai itu semua bisa merusak kita. Ya, kalau itu semua bisa masuk, maka siap-siap pesantren kita akan menjadi hancur lebur. Nah, jaga pondok pesantren, keamanan pesantren, jaga persatuan di tengah-tengah kita, hormati para masyayikh, hormati orang tua, karena dengan menghormati para masyayikh dan menghormati orang tua, berarti kita telah menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi di majelis ini kita sama-sama baca sholawat. Kita baca sholawat karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah dan kita baca sholawat, insya Allah hati kita jadi bercahaya, saudara. Kalau kita hati sudah bercahaya, maka perkataan-perkataan setan yang ingin merusak kita akan dengan mudah kita tolak, karena hati kita sudah bercahaya dengan cahaya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengingatkan di sini kepada para tokoh-tokoh yang hadir, tokoh-tokoh pemerintahan, kepada para aparat, antum adalah penjaga masyarakat, maka jalankan tugas menjaga masyarakat itu dengan baik. Para ulama beliau juga mengingatkan, hafidhu ala qal'atikum, jaga benteng-benteng kalian, jaga-jaga pesantren-pesantren kalian, jangan sampai benteng ini dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga beliau tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk berusaha menepis isu-isu buruk yang dibuat di media sosial, kebohongan-kebohongan tentang pesantren. Maka pemerintah juga punya kewajiban untuk menjaga pesantren sebagai benteng daripada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi beliau di akhir beliau memanjatkan doa, mudah-mudahan doanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan saya di dalam menerjemahkan. Ini yang saya bisa terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.